हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल पढ़ेंगे। आज के डॉन एडिटोरियल में 3 टॉपिक्स हैं: चाइना's कंसर्न, वार ड्रम्स और बलूचिस्तान बजट। तो जिनमें से हम 2 को डिटेलन पढ़ते हैं और तीसरा जो बलूचिस्तान बजट है वो ज़ाहिर है कि वो बलूचिस्तान के बजट के मुतल्लिक है। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चाइना's कंसर्न्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करंट अफेयर्स के लिहाज से और इंग्लिश एसे के लिहाज से भी। तो इंग्लिश एसे के लिहाज से ये CPAC 2 फेज़ के ऊपर आप जितना मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं करें और उसके साथ साथ उसको आप तरतीब भी दे लें ताकि आपको ऐसे तैयार करने में आसानी हो। चाइना's कंसर्न्स, चाइना के खदशात। रूमर्स हैड बीन स्विरलिंग, अफवाहें गर्दिश कर रही थी। रूमर्स अफवाहें, स्विरल का मतलब गर्दिश करना। दैट चाइना वाज लेस दैन इंथुजियास्टिक, कि चाइना ज़्यादा पुरजोश नहीं था। अबाउट फोर्जिंग अहेड विद द न्यू CPAC स्कीम्स, नई CPAC स्कीम्स को कामयाब कराने में। फोर्जिंग अहेड का मतलब है कामयाब कराना या कामयाब कराने की कोशिश करना। Primarily due to concerns about the security of its people and assets in Pakistan, ख़ुसूसन पाकिस्तान में अपने लोगों और सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के मुतल्लिक़ ख़दशात की वजह से। Some media reports had hinted, कुछ मीडिया ख़बरों ने इशारा किया था, that little of substance was achieved during the Prime Minister's tour of China earlier this month. इस माह के आगाज़ में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का चाइना का जो टूर था या दौरा था उसके अंदर थोड़ा बहुत हासिल कर लिया गया। मतलब है कि कुछ बातें जो है ना वो तय पा गई। पार्टिकुलरली वेयर द CPAC फाइल वाज कंसर्न, ख़ुसूसन जहाँ तक CPAC की फ़ाइल का ताल्लुक था। इवन इफ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स रिफ्लेक्टेड एन एयर ऑफ नॉर्मलिसी, हत्ता के दोनों मुल्कों की तरफ से सरकारी तौर पर जो बयानात थे उन्होंने नॉर्मल हवा की अक्कासी की या नॉर्मल होने की अक्कासी की। येट इवन इन ऑफिशियल हैंडआउट्स, ताहम सरकारी हैंडआउट्स में, हैंडआउट्स का मतलब होता है रकम का लेन देन जो होता है या फाइल से रकम का जो लेन देन है, इसे हैंडआउट्स कहा जाता है। सरकारी तौर पर रकूम के या फाइलों के हवाले करने में चाइना सिक्योरिटी कंसर्न्स वर अनएम्बिगुअस, चाइना के सिक्योरिटी, चाइना तहफ़्फ़ुज़ के जो खदशात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, इन हिज मीटिंग विद शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक्सप्रेस्ड द होप, सदर शी जिनपिंग ने उम्मीद का इजहार किया दैट पाकिस्तान वुड क्रिएट सेफ, स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, पाकिस्तान एक महफूज, मुस्तहकम और हतमी तौर पर कारोबारी माहौल पैदा करेगा। दैट वुड गारंटी द सेफ्टी ऑफ चाइनीज़ पर्सनल एंड प्रोजेक्ट्स, जो कि चाइना के लोगों और प्रोजेक्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होगी। दिस सेम मैसेज वाज डिलीवर्ड टू आवर सिविल एंड मिलिट्री एलीट ऑन फ्राइडे इन इस्लामाबाद बाय अ चाइनीज़ ऑफिशियल, यही पैगाम हमारे सिविल और मिलिट्री एलीट को दिया गया। एलीट जो है ना, आला अफसरान या हाई क्लास के जो लोग होते हैं जैसे स्टेक होल्डर्स वगैरह, इन्हें कहा जाता है। फ्राइडे जुमा को इस्लामाबाद में एक चीनी ऑफिसर की तरफ से, दो इन एन अनकैरेक्टरिस्टिकली डायरेक्ट मैनर, अगरचे ये बिला इम्तियाज बराह रास्त अंदाज में दिया गया। लियू जियानचाओ, हु हेड्स द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, लियू जियानचाओ जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की सरबराही करता है, told a forum attended by representatives of Pakistan's mainstream parties that the security situation here was shaking the confidence of Chinese investors. उसने एक फोरम को बताया जिसमें पाकिस्तान की तमाम बड़ी पार्टियों के नुमाइंदगान मौजूद थे। That the security situation here was shaking, जो यहाँ पर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो चाइनीज़ सरमायाकारों के एतमाद के लिए शेकिंग है, हिला देने वाली है, यानी अच्छी नहीं है। He also called for improving the business environment, उसने कारोबारी माहौल के बेहतरी का भी मुतालबा किया। Reiterated the necessity for political stability, और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत को भी दोहराया। And stressed a CPAC friendly media environment,
اور زور دیا اس بات پہ کہ سی پیک جو ہے نا یہ فرینڈلی میڈیا انوائرمنٹ ہونا چاہیے. Though the message may have been delivered by a relatively mid-level officer. اگرچہ یہ جو پیغام ہے ریلیٹیولی متعلقہ طور پر مڈ لیول یعنی اوسطن درجے کا جو آفیسر تھا اس کی طرف سے دیا گیا. In the Chinese system where the Communist Party is the state. چینی نظام میں جہاں پر کمیونسٹ پارٹی ہی ریاست ہے, it is safe to assume that the contents of the statement were endorsed by the highest authorities in Beijing. کہ یہ خیال کرنا بالکل محفوظ ہوگا کہ اسٹیٹمنٹ بیان کا جو کانٹینٹس ہیں, جو الفاظ ہیں یا اس کا جو میسج ہے, بیجنگ میں اعلیٰ حکام نے اس کی تائید کی ہوگی. Moreover, اس کے علاوہ the fact that China choose a public forum to air its concern speaks of the seriousness Beijing attaches to security. یہ بھی حقیقت ہے کہ چائنا نے ایک عوامی فورم کو چنا اپنے خدشات کو شائع کرنے کے لیے. ایئر کا مطلب ہوتا ہے شائع کرنا. اپنے خدشات کو شائع کرنے کے لیے speaks of the seriousness Beijing attaches to security. کہ بیجنگ والے تحفظ کے معاملے سے بہت زیادہ سنجیدگی سے بات کی ہے انہوں نے, یا وہ اس کے اوپر بولے ہیں. China's concern should not be taken lightly by Pakistan's ruling elite. پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو چائنا کے خدشات کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے, ہلکا نہیں لینا چاہیے. Especially at a time, خصوصاً اس وقت, when the country needs all the foreign investment it can get. کہ جب ملک کو تمام غیر ملکی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے جتنی وہ حاصل کر سکتا ہے. Regarding the official's observation about a CPEC friendly media environment, جہاں تک افسر کی CPEC friendly media environment کے observation مشاہدے کی بات ہے, more transparency about the long-term plans for the project can clear the air. پروجیکٹ کے لیے جتنے بھی لمبے منصوبے ہیں ان کے متعلق جتنا زیادہ شفافیت ہوگی وہ اس ہوا کو کلیئر کرے گا, صاف کرے گا, اس ماحول کو صاف کرے گا. Both governments should let the media and the people know the facts about the economic corridor. دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ وہ میڈیا اور لوگوں کو یہ حقائق آشنا کرائیں, حقائق کو بتائیں اکنامک کوریڈور معاشی راہداری کے متعلق. As a positive will only fuel removers, جیسا کہ رکاوٹ صرف افواہوں کو بھڑکائے گی. Meanwhile, جبکہ پاکستان has no option but to neutralize the militant threat to Chinese. کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے چینیوں کو جو دہشت گردانہ خطرہ ہے اس کو ختم کرے, نیوٹرلائز ختم کرے. اینڈ آل ادر فارن پروجیکٹس ان دا کنٹری, اور ملک میں دوسرے بھی جتنے غیر ملکی پروجیکٹس ہیں دہشت گردی کے خطرات سے پاک کرے. دا پرائم منسٹر hinted at this during Saturday's Apex Committee meeting. ہفتے کو سب سے بڑی کمیٹی کے اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے اشارہ کیا, if foreign workers are killed in terrorist attacks, اگر غیر ملکی کارکن دہشت گرد حملوں میں مارے گئے, and multi national dollar projects targeted, اربوں ڈالر کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا, no overseas party will want to invest in this country. پھر کوئی غیر ملکی پارٹی اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرے گی یا نہیں کرنا چاہے گی. Regarding Chinese concern about a conducive business environment, ایک آسان کاروباری ماحول کے متعلق جہاں تک چینیوں کے خدشات ہیں, and political stability اور سیاسی استحکام کے متعلق خدشات ہیں, again Pakistan has little choice but to improve its performance in both areas. اس میں بھی پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے کہ وہ ان دونوں میدانوں میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے. Foreign investor need to be facilitated. غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت کاری کرنے کی ضرورت ہے. And bottlenecks have to be eliminated. اور رکاوٹوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. bottlenecks کا مطلب رکاوٹیں, eliminate خارج کرنا. Furthermore, مزید all local stakeholder must pledge. تمام جو مقامی سٹیک ہولڈرز ہیں یہ بھی سویئر کریں. پلیج کا مطلب سویئر یعنی حلف اٹھائیں. to honor commitments with the foreign parties. کمٹمنٹس جو وعدے کیے جائیں گے ان کا احترام کریں گے. and not derail them when governments change. اور یہ ان کو پٹڑی سے نہیں اتاریں گے جب حکومتیں بدلیں گی. it is only in Pakistan's interest. پاکستان کے مفاد میں صرف یہی بات ہے to heed most of China's advice. کہ وہ چائنا کی نصیحت پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے.
अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि वार ड्रम्स है। वार ड्रम्स नकाराए जंग, ये फ़लस्तीन और इसराइल के मुतल्लिक अपडेट है। नॉट सेटिस्फाई विद द स्लॉटर इट हैज़ अनलैश्ड इन गज़ा, वो गज़ा के अंदर जो कत्ल गारत की थी उससे मुतमईन नहीं हुआ। इसराइल इज़ नो प्रिपेयरिंग टू टर्न इट्स गन्स ऑन लबनान, तो अब इसराइल अपनी गनों का रुख लबनान की तरफ मोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। स्पेसिफिकली हिजबुल्ला, खसूसन हिजबुल्ला की तरफ। द ईरान बैक्ड आर्म्ड ग्रुप, जो कि ईरान की हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रोह है। इट हैज़ क्लैश्ड विद मल्टीपल टाइम्स, ये कई मरतबा आपस में लड़ चुके हैं। वाइल हिजबुल्ला एंड इजराइल स्टार्टेड ट्रेडिंग फायर ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द ऑक्ट 7 इवेंट्स, जबकि हिजबुल्ला और इसराइल ने हमलों का तबादला ख्याल शुरू किया तकरीबन 7 अक्टूबर के वाक़यात के फ़ौरन बाद। द लेबनीज ग्रुप सेज इट इज़ एक्टिंग इन सॉलिडारिटी विद द हमास एंड द पैलेस्टीनियन पीपल। लबनान का जो ग्रोह है वो कहता है कि वो ऐसा हमास और फ़लस्तीनी लोगों के यकजहती में कर रहा है। द एक्सचेंजेस नाउ थ्रेटन टू ट्रांसफॉर्म इनटू फुल ब्लोन वार, हमलों के तबादले अब इसको बड़ी जंग में बदलने का ख़तरा बन चुके हैं। ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले 2 हफ्तों से इजरायली ऑफिशियल्स हैव ratcheted up their rhetoric against the Lebanese outfit, इसराइली ऑफिसरों ने या हुक्काम ने अपने शोला बयानियाँ तेज़ कर दी हैं। ratchet up का मतलब तेज़ करना, rhetoric शोला बयानियाँ। अगेंस्ट द लेबनीज आउटफिट, लबनानियों के इस ग्रोह के मुतल्लिक, आउटफिट से मुराद ग्रोह है। वाइल हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह हैज़ सेट हिज ग्रुप इज़ रेडी फॉर वार विद द ज़ोनिस्ट स्टेट, जबकि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि उसका ग्रोह भी सहूनी रियासत के साथ जंग के लिए तैयार है। इन फैक्ट असल में ओवर द पास्ट सेवरल मंथ्स, पिछले कई महीनों से द लेबनान इजराइल बॉर्डर हैज़ बीन टर्न इनटू एन एक्टिव बैटल जोन, लबनान और इसराइल का बॉर्डर एक एक्टिव जंगी जोन में बदल चुका है। विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन बोथ साइड्स एवैक्यूएटेड, यहाँ पर दोनों अतराफ से हज़ारों लोगों को यहाँ से खाली करा दिया गया है। रिगार्डिंग द थ्रेट ऑफ अ लार्जर कन्फ्लिक्ट, एक बड़े हमले, एक बड़े जंग के ख़तरे के लिहाज से UN सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है, एंटोनियो गाटरस सेड ऑन फ्राइडे, एंटोनियस गाटरस ने जुमा को कहा, वन मिसकैलकुलेशन could trigger a catastrophe beyond imagination, एक गलती बहुत बड़ी तबाही का आगाज़ कर सकती है जो आपके तख़य्युल से भी दूर है। Israel has violated Lebanese sovereignty several times over the past few decades, पिछले कई अशरों से इसराइल ने लबनानियों की मुक़्तदर आला को कई मरतबा खिलाफ वर्जी की है। लॉन्चिंग 2 मेजर ग्राउंड इन्वेजन ऑफ इट्स नॉर्दर्न नेबर, अपने शुमाली हमसायगी में उसने 2 बड़े हमले किए हैं, हमलों का आगाज़ किया है। येट इट वुड बी अ मैसिव फॉली, फिर भी ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती होगी। फॉली मीन्स स्टूपिडिटी होगी। इफ़ तल अवीव वर टू अटेम्प्ट अ फ्रेश मिस एडवेंचर इन द नॉर्थ, अगर वो शुमाल के अंदर कोई नई गलत मुहिम जो ये शुरू करने की कोशिश करता है। Though the warmonger in Israel appear to be capable of anything as the Gaza massacre has shown, अगरचे इसराइल के अंदर जो वार मोंगर्स हैं, जंग के चाहने वाले हैं, वो बज़ाहिर तो कुछ भी करने के ख़्वाहां हैं, जैसा कि गज़ा की तबाही बताती है। हिजबुल्ला इज़ अ बैटल हार्डन आउटफिट विच कैन स्ट्राइक डीप इनसाइड इजराइल, हिजबुल्ला जो है ये एक सख्त जंग साबित होगी क्योंकि वो इसराइल के अंदर तक हमला कर सकता है। अ कन्फ्रंटेशन वुड बी नो केक वॉक फॉर द ज़ोनिस्ट स्टेट, और ये जंग जो है सहूनी रियासत के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। केक वॉक आसान, बट इट इज़ आल्सो ट्रू दैट इन एनी पोटेंशियल वार, किसी भी जंगी पोटेंशियल के अंदर ये भी सच है कि लबनान विच इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग एन एक्सक्रूशिएटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, कि जो पहले ही बहुत तकलीफ दे मुआशी बहरानों का सामना कर रहा है, एज वेल एज पॉलिटिकल पैरालिसिस, और इसके साथ साथ वो सियासी तौर पर भी मफलूज है। वुड सफ़र इमेंसली,
تو وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا، پارٹیکولرلی خصوصاً اف اسرائیل ٹارگیٹڈ سویلینز، اگر اسرائیل جو ہے وہ شہریوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایز اٹ از پرون ٹو ڈوئنگ، جیسا کہ وہ ایسا کرنے کا ذمہ دار ہے، اینڈ اف دا یو ایس ور ٹو جمپ ان ٹو پروٹیکٹ اٹس آئرن کلڈ ایلی فرام حزب اللہ میزائل، اگر یو ایس والے کود پڑتے ہیں اپنے آہنی چادر اتحادی کو محفوظ کرنے کے لیے حزب اللہ کے میزائلوں سے، اٹریکٹنگ دا انوالومنٹ آف ایران، اور پھر ایران کو بھی ملوث کریں گے، اس کو بھی کھینچیں گے، اینڈ اٹس ریجنل آرمڈ ایلیز، اور اس کے جو علاقائی وہ مسلح یعنی اتحادی ہیں، اور اس کے علاقائی مسلح اتحادی ہیں ان کو بھی، دین آل بیٹس آر آف فار دا ریجن، پھر اس علاقے کے لیے تمام شرائط ختم ہو جائیں گی، آف کورس یقیناً دس ڈومسڈے سینیریو، اور یہ قیامت کا منظرنامہ ہوگا، کین بی اوائڈڈ، اس قیامت کے منظرنامے سے بچا جا سکتا ہے، اف اسرائیل سیز اٹس بلڈ ساکڈ کمپین ان غزہ، کہ اگر اسرائیل غزہ کے اندر اپنی خونی لت پت کی جو مہم ہے اس کو بند کر دے۔ حزب اللہ ہیز سیڈ، حزب اللہ نے کہا ہے دیٹ اٹ از ریڈی ٹو سائلنس اٹس گن، کہ وہ اپنی گنوں کو بند کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایف سیز فائر ٹیکس افیکٹ ان غزہ، اگر غزہ کے اندر جنگ بندی ہو جاتی ہے، thus far Israel seems committed to its genocidal campaign in the occupied territory، تو اب جہاں تک خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کمیٹڈ ہے، یعنی عزم کیا ہوا ہے کہ وہ ایک نسل کشی کی مہم جاری رکھے گا اس مقبوضہ علاقے میں، therefore اسی لیے if it is foolish enough to launch another war in Lebanon، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، حماقت ہوگی کہ لبنان کے اندر ایک اور جنگ آغاز کرنے کا۔ Tel Aviv will be solely responsible for setting the Middle East on fire، تل اویو اکیلا ذمہ دار ہوگا مشرق وسطیٰ کو جنگ میں دھکیلنے کا۔ A fresh cataclysm can be prevented، ایک حالیہ جو طوفان ہے یا جنگ طوفان ہے، اس کے روکا جا سکتا ہے if Israel comes to its senses، اگر اسرائیل اپنے ہوش و حواس میں آئے۔